Okay, thank you. My name is Adis. I'm a veteran journalist and a teacher. So I will invite my colleague, Debbie. Please, and we need to recognize them, and we need to say thank you. They have families, but they dedicated their time to support this community. And we are saying thank you to them. And a bouquet of flowers. የኪችነርና ዋተርሎ አካባቢ የኢትዮጵያ ማህበር 30ኛ ዓመት አከባበር በኦንታሪዮ ከሚገኙ ጠንካራ የኢትዮጵያውያን ማህበራት አንዱ የሆነው የኪችነር ዋተርሎና አካባቢው ማህበር በቅርቡ ነበር 30ኛ ዓመቱን ከኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ጋር አስታኮ ያከበረው። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት በ1990ዎቹ በጥቂት በጎ ፈቃደኞች የተጀመረው የኪችነር ዋተርሎ አካባቢ የኢትዮጵያውያን ማህበር ዛሬ በብዙ ሺዎች ለሚቆጠሩ መሰባሰቢያ ሆኗል። ቤት ዳንኤል የኮሚኒቲ ማህበሩ የቦርድ ሰብሳቢ ስትሆን ማህበሩ ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፎ ለዚህ መብቃቱን ትገልጻለች። እንደ ቤቲ ሁሉ ከግልና ከቤተሰብ ጊዜያቸው ቀንሰው ማህበሩን ለማጠንከርና አሁን ለደረሰበት ያበቁት በርካቶች ናቸው። የኪችነር ዋተርሎ ከንቲባ ተወካይም ከነዚህ ጠንካራ አመራሮች ለተወሰኑት በእለቱ የእውቅናና ሰርተፊኬት አበርክተዋል። So it's been a busy year this year. Like Danny said earlier, we're also celebrating the 30th anniversary of the association, which is special. 30 years since the Ethiopian Association was founded here in Kitchener-Waterloo. 30 years ago, the community was small, fewer than 100 people. Today, thousands and a growing community with deep cultural roots. So to every founder, we have one of the founder board members among us tonight, Abe, right there. So in 1995, Abe was one of the board members that founded the association. So thank you, Abe. The elders, parents, youth, and volunteers and partners who helped build this community with their time, their hearts, and their homes. Thank you. And this celebration is for you. I'm going to call to Bethlehem Walda Tinsai. Bethlehem Walda Tinsai. Please. Volunteerism. She's been contributing to our association. Thank you so much. I'm reminded of the incredible richness that our cultural diversity brings to our community. For 3 decades, this association has been a pillar of cultural pride, community support, and connection.
በዕለቱ እንዲሁም ለወጣቶች የስኮላርሺፕ ሽልማትም የተበረከተ ሲሆን ኮሚኒቲውን ነገ የሚረከቡ ወጣቶችን በትምህርት ለማጠንከር ይህን መሰል ድጋፎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ተብሏል። እንዴት ነበረ? ቡና ስትጠጡ ግን አላየሁም። አይታየኝም። ቡና አይጠጣችሁ ነው? ኦኬ ዩ ሃቭ ኮፊ። እንደገና አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ። የሃይማኖት አባቶች በመሃላችሁ የተገኙ ጊዜያቸውን ወስደው ለዚህ ለኮሚኒቲ አስፈላጊ ብቻ ሳይሆኑ ካለነሱ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። ስለዚህ አንድ ጊዜ ደግሞ ለሃይማኖት አባቶች እንኳን መጣችሁ ብላችሁ አጨብጭቡላችሁ። All right, a very important part. It is my pleasure to announce the fall 2025 Ethiopian Association of Kitchener-Waterloo Scholarship Award. This year's winner worked very hard in school and also gave back to the community. He was a valedictorian at the Resurrection Catholic Secondary School, a leader and a mentor to younger children and active in church, school and local community. In his essay, he shared his dream to study health science at the University of Waterloo, go on to medical school and help understand communities, including our Ethiopian community. For his hard work and leadership, we are proud to give this year's scholarship to Nabiyu Wibet. Please join me in congratulating him. Nabiyu. I'm going to invite Councillor Colin James to the stage to do the presentation. Let's get into the lecture. Congratulations. Thank you so much. Appreciate that. All right. Sacha to Lachan. እነዚህ ልጆች ስላሰበ በጣም እናመሰግናለን። እንደዚህ አይነት ስኮላርሺፕ ልጆችን ኢንካሬጅ ማድረግ and we wish him all the best. የስኮላርሺፑ አሸናፊ ወጣት ነብዩ ውበት ሆኗል። የማህበሩን 30ኛ ዓመት አስመልክቶም የቀድሞና የአሁን ቦርድ አባላት የኬክ መቁረስ ስነ ስርዓት ያካሄዱ ሲሆን በእለቱ መድረኩን የመሩት የቀድሞ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ደነቀ አስጨናቂና ጋዜጠኛ አዲሱ መሸሻ ሲሆኑ በእለቱ በስፖርት ተሳትፎ ላደረጉና ለ30ኛ ዓመቱ በተዘጋጀው የእግር ኳስ ውድድር አሸናፊ ለሆነው የጤና ቡድንም የዋንጫ አሰጣጥ ስነ ስርዓት ተካሂዷል።
የ30ኛ ዓመቱን አስመልክቶ ንግግር እንዲያደርጉት ከተጋበዙት ውስጥ አቶ ሲሳይ ሸጋ የማህበሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ማህበሩን አስመልክቶ ያለውን እቅድ በተመለከተ አጭር ንግግር አድርጓል። እኔ ዛሬ እዚህ እናንተን በንግግር ማሰልቸት አልፈልግም፣ ግን 3 ነገር እንሰራለን ብያምናለሁ። አንደኛ ባህሪያችንን መገንባት፣ አንድ ላይ የሚያስኬደንን ባህሪ መገንባት አንደኛው ነው። ሁለተኛው ኦፊሳችንን ከ40-50 በላይ የቦርድ ሜምበርስ ያሉበት የነበሩበት አካባቢ ስለሆነ አንድ ኦፊስ መገንባት አያቅተንም። ይሄን ኦፊስ እንሰራለን ብለን እናስባለን። ካልጨረስነውም እንጀምረዋለን። አባይ 14 ዓመት ፈጅቶ ነው ያለቀው። እንጀምረዋለን። ከዛ የሚጨርሱት ይጨርሱታል። እኛም አድሎን ከጨረስነው መልካም። ሌላ ደግሞ እንደዚህ በአመት በዓል ብቻ እየተሰባሰብን መነጋገር ሳይሆን ፕሮግራሞች ገንብተን በጤና፣ በትምህርት፣ በስራ ፈጠራ፣ በተለያዩ ነገሮች ልጆቻችንን ወጣቶቻችንን የምንጠቅምበት ነገር ይሆናል ብዬ አምናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። I don't want to just bore you with a lot of speech, but I would like to thank our invited guests. Thank you so much for coming, and thank you. I would like to just acknowledge our volunteers, without whom this will never ever be happen. I never put my fingers in their work. They're number one, the backbone of our communities. I mean, if we just amount that with money, it is incomparable. So thank you, our volunteers, for your great work. Keep up your performance. It is a growing time. And then our board members, you've worked very, very hard and then try to create a kind of structure which has been a problem for us for many, many decades, 3 decades. Now we're putting in place some structures, financial structures, human resources structure, and then governance structure, so that we can work together in a very smooth way, where problems can be solved in a very amicable way. አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት